Bonjour chers étudiants. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire l'assemblage, toujours dans l'atelier d'assemblage, on va faire l'assemblage d'une liaison rotule. D'accord. Toujours l'atelier assemblage. D'accord. Alors comme vous le voyez ici, la liaison rotule, c'est une liaison sphérique. Hein. Maintenant, un contact entre deux sphères. Pleine, d'accord. Pleine, ça veut dire de la matière, une autre فيها l'enlèvement de matière, ما فيناش la matière, d'accord, c'est creux, d'accord, c'est creuse وبالنسبه للراس فيها plein. جوجهم تدير لهم l'assemblage. Donc on doit savoir comment réaliser هذه القضيه. Et toujours l'objectif c'est de trouver des trois rotations. لان في لي زونجي trois libertés, d'accord, اللي درنا هاد la liaison. On a Rx, Ry et Rz. بالنسبة les déplacements, suivant X, suivant Y, suivant Z, les déplacements parce qu'il y a des actions mécaniques, d'accord, mais les déplacements du point, d'accord, des forces. D'accord, il y a la pièce, la pièce qui est en doré, je vais déplacer suivant les axes X, Y et Z. D'accord. Alors, comment réaliser la liaison à vie? C'est ça ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, tout d'abord, on doit réaliser les deux pièces. Alors, vous pouvez choisir de commencer par assembler design, d'accord? وديروا الطريقه اللي بغيتو كما شفنا في الفيديو الاول ولا الفيديو الثاني. Vous pouvez même créer des pièces existantes, les enregistrer, ou là vous les créez un contexte de l'assemblage. Alors, je vais les créer un contexte de l'assemblage rapidement. Alors, produit, je vais choisir pièce, d'accord, pièce, voilà, c'est la pièce d'Yali. Alors, je vais choisir un plan donné, d'accord, plan X, Y, et celle-là. Alors, je vais choisir un baccalauréat de fois, comme ça, je vais par design, maintenant, il faut les d'Yali. Alors, je vais faire la pièce d'Yali. La pièce d'Yali, c'est simple, on va faire un rectangle. Et juste pour vous montrer كيفاش كترياليزا هاد لا ليزون هادي. عندنا مثلا هنا نفتح 160. Alors puis on fait maintenant une distance entre 200. Donc on va donner مثلا واحد لاكورد de 50. Et puis entre ça et ça, on va faire une extrusion. Extrusion de ça c'est notre première pièce, c'est simple la pièce هذه. Alors هاد la pièce هذه شنو غنديرو فيها؟ خصنا نديرو فيها واحد الساغ. هاد الساغ اللي غتكون creuse, d'accord, بحال هكا. On voit هنا à partir de ce moment. Alors on va prendre هاد الفاس مثلا هذا. D'accord. Là ناخذ le plan اللي واقف. هذا مثلا le plan هذا. Le plan là, je vais essayer de dessiner واحد sphère, ماشي sphère واحد deux cercles وغندير ليها الورج اللي عندنا نحيد la matière, ندير enlèvement de matière. Alors je vais choisir ici le plan هذا, d'accord. Alors ici je vais faire le cercle ديالي غندير comme ça مثلا ندير le centre هنا comme ça. Alors on va un diamètre de un rayon de 30.
centre ديالي يكون ديستون par exemple de 10 comme ça. Voilà. Voilà. On là داخل. Pour fermer maintenant la rétine, la pièce. Je tiens le rotule, pour le faire comme ça. D'accord, 20. Alors ici, on essaye de faire quoi? On essaye de faire l'enlèvement de matière. Non, je dois avoir une d'accord. Comme ça. Alors, on peut faire un indice. Les vrais tours, l'important c'est que tu veux le rotule, etc. Alors, comme ça, alors on va faire maintenant, on va sortir de l'atelier, on va faire gorge. D'accord. Je bien la matière. Alors, gorge, on a l'esquisse, sur le 6 degrés, on a l'axe. L'axe, on doit l'axe d'un petit peu de plan. On fait le centre, on doit l'axe là. Voilà. Voilà. البيس ديالي فيها واحد الساعة داخل اللي enlèvement de matière sous forme d'une ساعة. بغيتو تأكدوا من هاد القضية vous pouvez faire un plan, une coupe par rapport à deux plans là. Choisir مثلا coupe. Voilà. Ok. Voilà. Comme ça. Voilà. Alors, on va le CTRL Z à la pièce d'Iana. Alors, je vais enregistrer la pièce d'Ali. Je vais enregistrer la pièce. Toujours, on peut faire comme ça. On peut dire pièce, ouvrir rendu, une nouvelle fenêtre. Vous pouvez donner une couleur la pièce directement. Je peux faire un scénario principal. Propriété, qui me fait des là. Graphique, sélectionner une couleur dans le et sur un enlèvement. Maintenant, je vais les compter à faire un enlèvement de matière. Voilà. Alors, c'est bien. On peut maintenant enregistrer notre pièce. Alors, enregistrer sous. Alors, ici, on les va en recul. Voilà. Comme ça. Faire un autre procès. Voilà. Voilà. Et ça, c'est le bâti. C'est le bâti. D'accord. Voilà. Je vais enregistrer la pièce comme ça. C'est bon? Voilà. Alors, je peux fermer ça. Je retourne. Alors là, je vais créer aussi une autre pièce. Alors, une autre pièce, on dit produit. Donc, le produit de fond. Alors, je sélectionne une pièce. Je vais utiliser les pièces جديدة. Alors, faites très attention à ne pas les Faites de créer une pièce dans le contexte de sondage, vous pouvez savoir une pièce. Une pièce, un corps qui appartient à elle. Non, c'est pour simple. C'est bon. Alors, on va choisir aussi ici un plan. D'accord. بالطريقه الاولى ديال الكومبوزون اكزيستون باسكو كل بيس بوحدها savoir les codes. D'accord. Alors هنا on va discuter مثلا هنا هاد لا بيس مثلا هذا البلان هذا واقف هذا زد اكس les portes perpendiculaires. Là, je vais faire révolution. Pour la gorge, je vais créer la matière, je vais faire révolution pour créer la matière. Alors, je vais sélectionner esquisse entre les deux la pièce de je vais sélectionner le plan ZX. Oui, on va faire esquisse de le plan. Alors, vous pouvez dessiner وتكونوا عارفين لي كود ديالكم وهذا. انا جو ديسيني تما اكزاكتومون كيفاش كندير بهذه الطريقه. الوغ كندير هنايا هاد ليكون هادي ديجا ايسي كوب دو لا بيس بار لو بلان ديسكيس. الوغ هنا شنو تيدير لي تيكوبيي لو بلان
تيكوبي لي لا بيس ديالي في البلون ديسكيز، البلون اللي تنرسم فيه انا اللي هو جا الوسط. داكوغ، ها هو هذا اللي كتشوفوا هنا اللي تسمى الاسكيس، تيقسم لي لا بيس من تما من النص. جوي هادي وغندير هاد البيس هادي يعطيني هاد لاكورن. داكوغ، انا جوي تسمى هنايا انا تنخدم في هاد البيس، ما تنخدمش في هادي، لا تنخدم في هاد البيس هادي. Alors ici je vais faire واحد cercle ثاني مثلا هنايا comme ça. Alors le diamètre, le rayon ديالي غندير 30 بحالو بحال الاخر لان خصو يكون نفس لو rayon. C'est clair. La distance ما بين le centre je peux faire 10 عاوتاني بين هاد لو بوين و لو بوين 10. Voilà. D'accord. Oui, غنرسم هذاك لو دوا غير باش يبان لكم. واحد دوا. Je vais donner les cotes. Alors, c'est l'axe. Alors, هنايا عاوتاني jusqu'au ici. Bon, maintenant, ce qui se dit, est bon. Alors maintenant, on va faire quoi? On va faire révolution, باش نكريو لا ماتيير. هنا غتكون عندي سفير هنا. الأول درت لا، je vais ندير révolution. Je crée de la matière de révolution. Alors, l'esquisse ديالي هي هادي مزيان 360 دوغري هاد كاملة. هي لاكس، لاكس هو لاكس توجور ديال الفيرتيكال هذا اللي كتشوفو هنايا. عليه؟ فوالا، اوكي، هذا تما داكوغ. C'est bon. On dit la pièce d'Eric. Alors, juste, d'abord, ça va screener les deux pièces. On peut passer le produit. D'abord, les deux pièces, ما بديناش l'assemblage. L'assemblage, c'est qu'un ديالو. إلا جينا درنا مثلا manipulation, درنا سو كونترانت كاع. ما كاين حتى شي كونترانت. هي دي ديبلاسمون. في الروتين ديالنا ما خصهمش يكونوا دي ديبلاسمون. Qui est ici. Déplacement suivant x, y, z, مخصهمش يكونوا. D'accord. Alors نتوما كتشوفوا ميم سو كونترانت، يعني هنا ما كاين لا كونترانت لا والو باش تعرفوا هاد الشيء هذا. D'accord. Les rotations, bien sûr, à la fin, on peut même se contrainte. C'est bon. Alors, أنا نخليها هكا نمانيبيوليها باش نحيدها، أنا حيدتها، أنا عرفت أنت تما حيدتها، داكوغ. ما عنديش مشكل. أنا غنخليها هكا، أوكي. Alors d'abord, on doit faire quoi? باش نكريو هاد ليزون روتول كيقول لك خصك دير باينه هادي باش دير لاسامبلاج ما بين هاد السفير وهاد السفير. الجواني غير لي سونتر ديالهم ما درنا كونسيدونس. السونتر ديال هادي السونتر ديال هاد السفير على السونتر، هاد السفير على السونتر. هادشي اللي غنديرو دابا سامبل. الوغ شنو غنديرو؟ غنمشي لهاد البياسه الاولى هادي اللي رسمت في الاول ندير عليها دو فوا باش ندخل باغ ديزون. دابا داخل هاد البياسه هادي ياك فوالا مزيان. شنو غندير؟ غنكريي بوان، غنجي غندير بوان، هاد البوان من هنايا ساهل بوان. الوغ هنا كيعطي لك كيفاش باغي دير بوان. واش بلي كوردوني انت خصو يكون عندك لي كوردوني بزاف الطرق. واش بغيتي بوان سور كوب سور بلان سور فاس واش سونتر دو سيركل دو لا سفير داكوغ لا طونجونت سور كوب اونتر دو بوان. حنايا بويسك عندنا لي ساهله ما عندناش لي زوطر حتى لو كانوا عندنا ندخلوا ليسكيس نجبدوا لو سونتر ديال ستيك سيركل ونعطيو نيشان احداثيات. اون بو فيغ سا بهذه الطريقه. نخلي سكيس نعرف فين رسمنا شحال درنا سويفون اكس شحال درنا سويفون واي. حنا ما ندخلوش في هذا الديتاي هذا. تو سامبلومون عندنا هنا سونتر دو سيركل. سونتر دو سيركل ولا دو سفير هذه فيها سيركل سفير ولا اكليبس. سي سامبل. شنو غنجي غنسيليكسيوني هاد السفير هذا. ملي غنسيليكسيونيها غيكريي لو بوان. هي تكريات شوف
Voilà, et je fais OK. Un point d'élite, je prends le corps là. غنلقى لي بوان هاي مزيان لي بوان متجه bon فوالا نخليوها دابا عاوتاني خصنا نكريو البوان ديال هاد نبركو هاد لو كور دو فوا ولا نبركو عليه من بحال بحال دابا وصلنا لهاد لو كور خدامين هاد لو كور هذا هاو نسيليكسيوني هاد لينيا سي بون الوغ نفس الشيء عاوتاني جو سيليكسيوني بوان عاوتاني غندير بوان سونتر دو سيركل سفير اكليبس وغنختار هاد السفير هادي اللي عندي كوم سا d'accord ندير اوكي هاي البوان التكرياتيه راه ما كتبانش لان هنا كاين لا ماتيغ هنا كاين ما كايناش لا ماتيغ بانت باش تعرفوا واش تكريات تجيو لنا هنا دابا دي دو بوان هما اللي غندير بهم لاسامبلاج سي سامبل شنو غندير دابا غنرجع للبرودوي ندخل لاسامبلاج جو كليك سور برودوي دو فوا فوالا ça marche je fais quoi maintenant غندير coïncidence on va sélectionner les deux points. Point 1, point 2. Voilà, où attendez de mettre la liaison. Je ne vais pas dire, ce qu'on appelle mise à jour. Voilà, mise à jour. Voilà. هذا جا عند هذا، علاش هذا جا عند هذا؟ باسكو حنا ما حددناش شكون اللي فيكس. جو دوني اكزامبل، انا نرجع ما نديرش هذا الكونت. دابا جو فيكسي صا. شافوا. نقول هذا هو الباتي، حيت درنا هذا هو الباتي. جو فيكسي صا. Alors je vais faire le corps là-bas. Pièce 1, yep. Je vais la faire fixe, fixette. Allez, fixe, pièce, fixe sur la pièce. Alors d'abord, je vais faire le contrainte de coïncidence. Contrainte de coïncidence, je vais faire le point 1, point tien, et le point 2. Je vais sélectionner une. C'est bon. Alors je suis mise à jour, je vais faire un petit peu de la fois, mise à jour. Voilà, parce que la pièce est fixe. هو الباتي اللي اختارينه دابا on va faire quoi دابا on va faire manipulation باش نشوفوا واش عندنا هاد لي دوغري دي بي ولا لا باش نعرف الروتور قلنا لي ديبلاسمون خصهم يكونوا كاملين زيرو خص ما شي ديبلاسمون لي روتاسيون خصهم يكونوا لي 3 كوبليزون راه كاينه الروتور لا في فواتور راه كاينه ليزون روتور بزاف لاندستري ليزون روتور الوغ ميم في لو كور هيومان راه كاينه ليزون روتور الوغ on va dire manipulation pour tester la liaison il est réalique ou là. Alors on dit manipulation sous contrainte toujours, sous contrainte, et même dans sous contrainte, mais il y a sous contrainte en considération. Alors je fais les déplacements suivant X. Voilà. Donc il y a des déplacements suivant X, suivant Y. Pas de déplacement. D'accord. Suivant Z. Bon, Z va le faire. Comme ça. Par contre, les rotations sont égales. Les rotations, elles ont rotation suivante X, Y et Z. Alors on va faire rotation. Rotation. Voilà. Allez, ça donne. Donc, suivant l'axe OX. D'accord. Suivant l'axe X. Et là, l'axe X. C'est bon. كندور شي اتجاه اخر غير اكس خمسة دابا تشوفوها مزيان نديرو واحد اليونيون هنا هذا فوالا ونشوفو لا لا غير في هاد الاتجاه سي بون ثاني عندنا سويفون روتاسيون سويفون ايكغيك سويفون ايكغيك هكا نهضر في اخرى من غير هكا من غير الاتجاه باش تشوفوها عاوتاني نديرو بلان نورمال نطلع voilà, on tient le suivant Y, on trouve la suivant Y. Alors, je suis déjà avant Y. وعندنا suivant Z vers Z, la rotation suivant Z, يعني تشوفوها suivant Z كدور على لاكس اللي واقف هكا داكوغ تشوفوها كوم سا شفتي نديرو نقلبو هاد البلان هذا باش تشوفوها مزيان je tourne suivant l'axe Z.
Voilà. C'est bon? Bien sûr, هادو هما لي روتاسيون اللي عندنا نيت فين عندنا نيت في ديسان d'accord في داك الكوف ار اكس ار y et ار z ou les déplacements bien sûr les déplacements climatiques sont nuls. C'est bon علاش لان كاين دي زاكسيون ميكانيك ابليكي باغ هاد لو كور هذا اللي هو الباتي ابليكي سو هاد الغوتور ابليكي ما تيخليهاش ديبلاصا لان عنده لا ماتيير يمشي واحد لا فورس ميكانيك فلاكس او اكس او اي او زد هنا وهنا وهنا داكوغ ما تخلي تحت كاين لا ماتيير ما تخليش ديبلاصا سويفون زد على او اكس ما تخليش ديبلاصا او اكس باسكو كاين لا ماتيير عرفتي كاين لا ماتيير الا ابليك دي فورس ميكانيك دونك تقراو لي بارفور غتعرفوا la complémentarité entre les torseurs cinématiques et les torseurs mécaniques. Alors, je vous souhaite bon courage et bien sûr, j'espère que vous appliquez ça pour apprendre plus sur les liaisons mécaniques. D'accord? Créer les liaisons mécaniques, لأن من بعد فين نولي دير نشوفوا بأن كاينين des liaisons comme ça في le système mécanique que vous devez les réaliser en appliquant bien sûr les TPL. C'est bon? Alors, je vous souhaite bon courage si vous avez des questions. Toujours, n'hésitez pas de les poser. Merci.